ملک میں یا تو برابری ہوگی یا تو آزادی ہوگی۔ یہاں پہ مسائل کی بات کی گئی، یہاں پہ مشکلات کی بات کی گئی۔ واقعتاً آپ نام لیں کسی مسائل کا، کسی مشکل کا، تو وہ ان دو اقوام کو پیش ہو، اور اس کا حل ہم نہیں نکال سکتے، اور نہ ہی اس کا کوئی حل ہے جب تک ہم اپنی پالیسیز خود نہیں بنائیں گے۔ جب تک پشتون اپنی پالیسیز خود نہیں بنائے گا، جب تک بلوچ اپنی پالیسیز خود نہیں بنائے گا، تب تک اس ملک میں نہ ہی پشتون امن سے رہ سکتا ہے اور نہ ہی بلوچ امن سے رہ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے جیسے کہ ثنا بلوچ صاحب نے کہا کہ ایک نیا سوشل کانٹریکٹ لازمی ہے۔ یہ واضح کرنا لازمی ہے کہ پاکستان اگر فیڈریشن ہے تو وہ کس طرز کا فیڈریشن ہوگا، اور یہ قومیں ایک ہی فیڈریشن کو مانتی ہے جس میں وفاق کے پاس صرف 4 محکمے ہوں گے۔ اس میں آپ کے پاس جو فوج ہے، کرنسی ہے، فورن افیئرز ہے اور آپ کی مواصلات ہے۔ اب ہم آتے ہیں، کچھ ایسے مسائل ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا ذکر کرنا لازمی ہے، جس میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو ہمیں درپیش ہے وہ ہے دہشت گردی۔ وہ کہتے ہیں نا، شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار۔ ہم اتنے وفادار ہیں کہ ہم نے پرائی جنگ میں نہ ہی صرف اپنے لاکھوں لوگ شہید کیے، کروڑوں لوگوں کو بے گھر کیا، ان کے روزگار چھینے، ہم نے اپنے اربوں ڈالر کا نقصان کیا، صرف اس لیے کہ امریکہ اور روس کے درمیان جنگ تھی اور ہم امریکہ کو خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ آج بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ، جیسے محسن داور صاحب نے کہا کہ آج بھی انہوں نے اس سے سبق نہیں سیکھا۔ اعلامیہ یہ ہے کہ آج ہمارے وسائل بھی شاہ کے حوالے کیے جا رہے ہیں، وہ بھی شاہ کے لیے قربان کر دیے گئے یا کر دیے جائیں گے۔ نئی جنگ آ رہی ہے، ہم بات کرتے ہیں جنگ کی۔ یہ جنگ کیوں ہوگی؟ کس چیز پہ ہوگی؟ یہ جنگ ہوگی ریئر ارتھ ایلیمنٹس پہ، جس کے اوپر اجارہ داری ہے اس وقت چائنا کی، جس کے ریزرو سب سے زیادہ، چین آف سپلائی، ریفائنری، اس پہ جو مونوپلی ہے وہ چائنا کی ہے، اور امریکہ کو یہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ وہ اسے ایک نیشنل سیکیورٹی رسک اور ایشو سمجھتے ہیں، اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی مونوپلی اس پہ مضبوط کرے، جس کے لیے وہ الائنس بنانا چاہتا ہے، بلاک بنانا چاہتا ہے، جس میں اس نے فوکس کیا ہے پاکستان، انڈیا، جاپان، آسٹریلیا، ساؤتھ کوریا اور بے شمار ایسے باقی ملک ہوں گے جس پہ امریکہ کی وہ کیا کہتے ہیں نظر ہے، وہ فوکس اس پہ رکھے ہوئے ہیں۔ ہماری بدبختی یہ ہے کہ ایک طرف جب یہ ریئر ایلیمنٹس ہے، اس کی جو ضرورت ہے وہ مختلف چیزوں میں، ہائی ٹیک ٹیکنالوجیز میں، اے آئی میں ہے، یا آپ کے اسپیس شٹلز میں، یا آپ کے اسمارٹ فونز میں، یا آپ کے ویپنز میں یوز ہوتی ہیں۔ ہم اس کو اپنے استعمال میں لانے کے بجائے ہم اس کو امریکہ کو اور مضبوط کرنے کے لیے، اس کی سپرمیسی قائم رکھنے کے لیے ہم یہ ایلیمنٹس اور یہ منرلز ہم امریکہ کے حوالے کریں گے۔ ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم امریکہ کے لیے نہ ہی صرف اپنے منرلز بلکہ ان کے لیے اس خطے میں جو انسٹیبلٹی ہے، چائنا کو روکنے کے لیے ہم اپنے سارے وسائل، ہم اپنے لوگوں کا خون، ہم اپنا نقصان، ہم اپنے اس سرزمین پہ آگ لگانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ جو دہشت گردی آج آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، یہ دہشت گردی امریکہ کی طرف سے ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے، جس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کے سہولت کار ہے۔ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پشتونوں کا خون صرف اور صرف پنجاب کے مفادات کے لیے بہایا جائے گا، ان کی سہولت کے لیے بہایا جائے گا، ان کے اچھے مستقبل کے لیے ہمارا خون بہایا جائے گا۔ اپنی دوستی برقرار رکھنے کے لیے پشتون بلوچ وسائل کو ان کے حوالے کیا جائے گا۔ یہ جو مائنز اینڈ منرل ایکٹ آپ دیکھ رہے ہیں، حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ لاکھوں ایکڑ زمین ایک ایک کمپنی کو الاٹ ہوگی۔ ہمارے سارے جو کہ کیا کہہ سکتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کی جو وراثت ہے، ہماری سرزمین ہے، ہمارے گھر، ہمارے باغات، ہماری دکانیں، مارکیٹیں، ہمارے بازار، ہمارے جو سارے وسائل ہیں، ہمارے پہاڑ ہے، وہ سب کے سب ہم سے چھینے جا رہے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ہم اس ملک کے قرضے اس سے چکائیں گے۔ قرضے کس نے لیے ہیں؟
कर्जे किसके मुफाद में इस्तेमाल हुए हैं? हमें कर्जों का हिसाब तो दे। आज भी इस मुल्क में एक तरफ दहशतगर्दी है, एक तरफ इंसानों का, पश्तूनों का खून बहाया जा रहा है, एक तरफ बलोच आज सरापा एहतजाज है, लापता है। आज बलोच 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है, दूसरी तरफ पंजाब आज तरक्की कर रहा है। पंजाब 200 साल नहीं 300 साल आगे बढ़ चुका है हमसे। तो हमें तो शक होगा आपकी नीयत पे, हमें आपकी बदनीयती दिखाई दे रही है। जनाबे वाला, बात यह है कि अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ, कहा जाता है कि अफगानिस्तान में लोगों ने या तालिबान ने आलमी ताकतों को शिकस्त दी है। अब यह साबित हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि अफगानिस्तान ने किसी को शिकस्त नहीं दिया है, बल्कि ये प्री प्लान्ड पॉलिसी थी कि हमने अफगानिस्तान से निकलना है, यहां पे हमने दहशतगर्दों को आबाद करना है, इस खित्ते में इंस्टेबिलिटी लेके आनी है। और ये पाकिस्तान का अजीब, हमें समझ नहीं आती कि अजीब भूख है, जितने बदतर हालात उतने बेहतर ये लोग समझते हैं। पहले यहाँ पे हमें गद्दार कहा जाता था, जो लोग कहते थे कि ये सीपेक मंसूबा जो यहाँ पे चल रहा है ये नहीं होना चाहिए, वो लोग गद्दार थे। आज अमेरिका के कहने पे जो लोग कह रहे कि सीपेक क्यों बंद है, ये बनना चाहिए, आज वो लोग गद्दार है। हमें पाकिस्तान की पॉलिसी की समझ नहीं आ रही है कि ये पॉलिसी आखिरकार है क्या ये पॉलिसी। और जनाबे वाला, अफगान रिफ्यूजीज, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग थी अफगान तालिबान के साथ, आप उन्हें अपने असासे एसेट समझते थे, आप ही खुशी मना रहे थे। आज आप जो एक ड्रामा रचा रहे हैं कि अफगानिस्तान से यहां पे दहशतगर्द लाए जा रहे हैं या भेजे जा रहे हैं, तो एक सवाल तो बनता है कि आज जब यहां पे जमहूरी हुकूमत थी, ये दहशतगर्द वहां पे जेलों में बंद थे, वो दहशतगर्द यहां नहीं भेज रहे थे, तो अगर आपने उनके खिलाफ इनको सपोर्ट किया, वो जमहूरी रिजीम को आपने चेंज किया, आया आप तब गलत थे या आया आप आज गलत हैं जब आप तालिबान के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि यहां पे आप दहशतगर्दों को यहां पे भेज रहे हैं? आपका मसला बेशक होगा, पर हमें शक की निगाह से देख रहे हैं, फिर इसका कसूर अफगान जो कड़वाल जो रिफ्यूजीज है उनका क्या कसूर है? यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, पॉलिसी मेकर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के यहाँ पे पहले पॉलिसी मेकर्स बैठे हुए हैं। उनको शायद इसका इल्म होगा कि जब अफगान सोर इंकलाब था, तब अफगानिस्तान में लोगों को यह कहा जाता था कि ये कुफर का निजाम है, ये कुफर की सरजमीन है, आपके ऊपर ये वाजिब है, फर्ज है कि आप ये सरजमीन छोड़े, आप हिजरत करें, क्योंकि ये हिजरत हमारे नबी करीम ने हिजरत की थी, इसे मुकद्दस बताया गया था, उन्हें वहां पे जबरदस्ती लेके आया और आबाद किया गया। आज जब वो 50 साल निस्फ सदी यहाँ पे रह रहे हैं, आज उनकी कंट्रीब्यूशन है आपकी इकोनॉमी में, वर्क फोर्स में, आज आपके इस मुल्क के बनाने में उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आज आप 50 साल बाद कह रहे हैं कि आप निकले। आज उलमा कराम बैठे हुए हैं, हमारे नबी करीम की कब्र मुबारक आज भी मदीना में। फतह मक्के के बाद आप हमें बता सकते हैं कि कितने अंसार ने मुहाजिरीन से कहा कि आप छोड़े ये सरजमीन, आप जाए यहां से, अब आप मक्का वापस चले जाएं। जब वो नहीं हुआ तो आप क्यों कर रहे हैं? तो आप उनसे आप क्यों छीन रहे हैं? आप बेशक यहां पे किसी ने कहा हम इख्तलाफ करते हैं कि आप क्राइटेरिया बनाए और फिर उनको भेज दे, कोई क्राइटेरिया नहीं है, आलमी कवानीन है। या तो आप ये कहें कि आपने हमारे मुल्क में इतने साल गुजारे हैं, हम आपको यहाँ पे नेशनलिटी देंगे, या तो ये कवानीन होने चाहिए कि जो लोग यहाँ पे पैदा हुए हैं इस सरजमीन पे वो यहाँ के नेशनल है। या तो आप ये पॉलिसी बनाए कि यहाँ पे जिसने यहाँ पे शादियां की है, चाहे उन्होंने यहाँ पे किसी औरत से शादी की हो या किसी मर्द से शादी की हो, तो उनको यहाँ पे सिटीजनशिप दे देनी चाहिए। ये इंसानियत का तकाजा है, ये हमारे वो क्या कहते हैं इस्लाम का तकाजा है कि हमें उनके साथ ये बदतरीन सलूक नहीं करना चाहिए। और जनाबे वाला, बात ये है कि ये एक ऐसा मुल्क है जिसको अमन से नफरत है, ये ऐसा मुल्क है जिसको अमन
کا नारा लगाने वालों से नफरत है। आज अली वजीर मारंग बलूच आज जेल में है। गुनाह क्या है? वो अमन की बात करते हैं। गुनाह क्या है? वो दहशतगर्दी के खिलाफ है। गुनाह क्या है? वो अपने हक की बात करते हैं। पिछले दिनों एमल वली खान साहब चले गए। पिछले दिनों नायर साहब हमारे एक मेंबर थे पार्टी के, उन्होंने कहा मैं लाइफ स्टॉक में 30 साल से मैं काम कर रहा हूं, इन 30 सालों में मैंने एक दिन भी नौकरी नहीं की है, पर एक दिन में सियासी जलसे में ये नारा लगाते हुए सुना गया हूं कि हमें पश्तूनों को जीने का हक दो। कहते हैं मुझे एजेंसियों की तरफ से नोटिस आ रहे हैं कि आप आए, आपकी इंक्वायरी है, आपने क्यों ये नारा लगाया। मतलब 25 साल आप नौकरी ना करें, आप तनख्वाह लें, उस पे आपको कोई सजा नहीं मिलेगी, उस पे हमारी एजेंसीज आपको कुछ नहीं कहेंगे। अगर आप हक की बात करेंगे तो ये इस मुल्क की अशरफिया को काबिल कबूल नहीं होगा। और सबसे जरूरी बात यहाँ पे रसानी साहब ने कहा हम किससे मुखातिब हैं? हम इस मुल्क की पंजाब की इलीट मुक्तदरा से मुखातिब हैं, चाहे वो सियासी कुव्वतें हों, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो कारोबारी हजरात हो, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, हम उनसे मुखातिब हैं। ये पाकिस्तान नहीं चल सकता, ये पाकिस्तान आप नहीं चला सकते। आप अगर पाकिस्तान को एक कौम बनाना चाहते हैं, अगर आप इन पांचों कौमों की शनाख्त को, और क्या कहते हैं, आप उनकी शनाख्त को खत्म करना चाहते हैं, तो ये आपका एक ख्वाब होगा और ये ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होगा। पाकिस्तान 5 कौमों का एक मुश्तरक मुल्क अगर होगा तो ये पाकिस्तान क़यामत तक होगा। अगर ये 5 कौमों का मुश्तरक मुल्क नहीं होगा तो ये पाकिस्तान आपके साथ कभी भी कोई भी कौम तस्लीम नहीं करेगी। आज हम बैठे हुए जो सुनने वाले वो सुन ले हमारी फरियाद, वो इन बैठे लोगों की फरियाद सुन ले। अगर आप नहीं सुनेंगे तो एक दिन आएगा, वो दिन है आपके सामने। आज उलसी पासुन की जो जिक्र किया गया है वो कौन लीड कर रहे हैं? ना कोई सियासी पार्टी लीड कर रही है, ना कोई लीडर लीड कर रहा है, अवाम नौजवान लीड कर रहे हैं। और हम उन नौजवानों की नजरों में ये बैठे हुए लोग गद्दार है। ये मोहसिन दावड़ गद्दार है, अहमद वली खान गद्दार है, ये यहाँ पे सना बलोच साहब गद्दार है, यहाँ पे मालिक बलोच साहब गद्दार है। ये हम इसलिए गद्दार हैं क्योंकि हम आपसे ये कह रहे हैं कि आए बैठे बात करें, इस मुल्क को चलाए, इस मुल्क को बराबरी पे चलाए। अगर ये हमारे हाथ से ये निकल गया फिर हम कहेंगे कि आपके लिए इस मुल्क को बचाना मुश्किल हो जाएगा, फिर शायद हमें भी घर भेज दिया जाएगा, हमें भी साइड लाइन कर दिया जाएगा इन लोगों की तरफ से, जो नौजवानों की तरफ से, कि अब आपकी बस की बात नहीं, आपने जो करना था आपने कर लिया, अब हम और रियासत पाकिस्तान को छोड़े। आप देख सकते हैं, सना बलोच साहब से पूछ ले, आज नौजवान पहाड़ों पे चढ़े या नहीं चढ़े? आज वो इनसे गिला करते हैं कि आप हकीकी नुमाइंदे नहीं है। आज हमसे, मोहसिन दावड़ साहब से, मंजूर पश्तीन से लोग गिला करते हैं कि आप हमारे हकीकी नुमाइंदे नहीं हो सकते क्योंकि आप सख्त लहजा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप सख्त इकदामात नहीं ले रहे, आप सख्त कदम नहीं उठा रहे हैं। तो लोगों को मजबूर ना करे सख्त कदम उठाने के लिए। पार्लियामेंट तो है नहीं, ये डिबेट पार्लियामेंट में होनी चाहिए थी, फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए थे, पर आपने हमें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया, हमें मौका दिया। इस मुल्क में फॉर्म 47 की जो पार्लियामेंट है, जो जुडिशरी है, जुडिशरी इस हद तक पहुंच चुकी है, हम नाम लेके हम कहेंगे कि इन जो वफाकी जो पार्टियां हैं जो इक़्तिदार के लिए जंग लड़ रही हैं, जो इलेक्शंस लड़ती हैं, हमारे सूबे में बलूचिस्तान हाई कोर्ट वो एक डिपार्टमेंट के खिलाफ भी केस सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप डिपार्टमेंट के खिलाफ, एक अफसर के खिलाफ केस लेके जाएंगे, आपके मुंह पे वो फाइल फेंक दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा आप ये वापस ले रहे हैं या हम इसे खारिज कर दें। छोड़े वो बातें कि वो माइंस एंड मिनरल एक्ट के खिलाफ फैसला देंगे, वो रियासती जबर के खिलाफ फैसला लेंगे, वो जो लापता अफराद के खिलाफ फैसला लेंगे, वो यहाँ पे रियासती जो क्या कहते हैं बालादस्ती के खिलाफ फैसला देंगे, वो आइन की खिलाफ वर्जी जो की जा रही है उसके खिलाफ फैसला देंगे। तो ये हमने इस मुल्क को जमहूरियत के नाम पे एक तोहफा दिया है।
26ویں آئینی ترمیم کے نام پہ ہم نے اس ملک کو ایک تحفہ دیا ہے. ہم نے 18ویں آئینی ترمیم کو اس وقت غیر فعال تو چھوڑے, ہم نے اس آئین کو غیر فعال کیا. ہم نے SIFC بنا کے ہم نے قوموں کی وہ کیا کہتے ہیں خود مختاری, عوامی حکمیت کی, ہم نے جمہوریت کا گلا گھونٹ دیا ہے اس SIFC سے. اور ہم آج آپ سے یہ کہہ رہے ہیں ایمل ولی خان صاحب, ہم نے ہمیشہ ان بڑی پارٹیوں کے کہنے پہ ہم نے اتحادیں بنائی ہیں, ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے. چھوٹی پارٹیاں اکٹھی ہوں, اتحاد بنائے, اور یہ بڑی پارٹیاں ہم آپ سے کہہ رہے ہیں آپ اپنا انجام پھر دیکھ لینا. پھر جب آپ چلائیں گے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, ہمیں نکالا گیا ہے, ہم مار رہے ہیں, ہمیں پکڑ رہے ہیں, تب پھر ہم آپ کی وہ کیا کہتے ہیں آپ کی جو خاندانی وہ کیا کہتے ہیں وراثت کو بچانے کے لیے, آپ کی سیاست بچانے کے لیے, آپ کی مفادات کے لیے, ذاتی مفادات کے لیے, پھر ہم پارٹیاں ہم قومیں آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوں گی. اور یہ جگہ آپ کو کیا کہتے ہیں نشانہ کر لے, اس کو وہ رکھ لے کہ آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو پچھلے ادوار میں ان بڑی پارٹیوں کے اکابرین کے ساتھ پہلے بھی ہو چکا ہے, وہ آئندہ دنوں میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا.